na ye schedule dinase yo yada was osoro nyankopon wa obo osoro nya asase ayoyi nka odin ase nka odin na no pa ye gya nkoma twetwe hye wonsa bra be di hene ewo mu una nyansa ne tumi ne amodin kura rade udin mu ye wie bibia sumdwem na body bi amba e be kasa wodo yada was wade benedi amen amen also for ene anopai ye pese me no etwetwe nkomo kakra e fa ofra nyankopon e fa so frɛ wo no sene be ya afoforo na omo wa abonte no omo so be famu aba na ahye omo nkran yo onuaba yada osoro nyankopon asese wa bisa me sa nsemi ya me dew ye ka ofra ne dia eye no kure se de konkron wotane nsa Jesus fra me se memra na me na djuma no kure me kai ebremu kakra bi a etwa mu 2012 no mu no emuna me mfa ne se efre no edadi ankasa particular o mabrabo so amisa ahye a me ye be nyankopon adwuma na ye ka ofra ampa ye no kure ene nipa bebri obi wo hodmo kra na wonte ofre na ase eno wan se wasa ase se bi a wo ye nyame adwuma but me no na enye opese nka me ye sa adwuma wi but a prophecy ena esan ye bibi ti se ofra what turn inside the efrem se memra na me na djuma okay na ofra se be ye na djuma no yakopon ofra se be ye na djuma no entempa no na utie yakopon asem no eto asoko ye djuma no ana se otwen ma prophecy de esan repeat ni ho bie yo oni aba se de me kan da me da se pa se wabisa me sa asem wi ebrenu mu ara na me bedu Torino no Italy Torino in fact na enoma mu eyeden kakra metima kan say me kai me fada ba ko aye friend no Benjamin na owo Brescia sa brenu mu no na me ne no abehia e wo hasei no mu because na adwuma asem ayeden pa amame enti no na me yemadwen say sa dia me ne no be move say be hwe adwuma nti bia esese ye wura bia ye wura na enso adwuma nye den emma but na me nti ase but na sabre no so no menye obi a minim nyankopon ebroso but na me kwa sorry sabre na me ko roma ya sorry nti no but na menye obi a me practice nyankopon mo se bia minim se de ye bom paye ne normal bibi so na minim but emu no me ka se ma me ba ko bi na one day me ko no fie na oye call nti oye kwa na oni mami difo bi na ye for friend wo London nti no hodo ka je say ne ba bi wo ha opese ona me ere akasa nti obisa se de na me hwehwe na ka che say oh adwuma som na ye de ma asaba ma me bi na no ka che say nyankopon afre me se me na adwuma prophecy bebre aba ma bra bom na nso na me mpese me ye de me ye nti no de ho konkono kasa kire ne sesi a no se ma ntua na mo anya ntum se me nyankopon adwuma na bibia ni ho a me de mensaka ebeyi amame nti in fact okan sa na ho na okate ye nti ma misana se de na esese me ye na mum bra me ko edan mu no me ko fie na me ko wura me dan mu no me bompa ye bi ka twa wrade se me nim mpa bobo na me nim ne esese me ye de me yo nti me sere no ne pe mu no wo ma enye ho nti no onu ba ebrenu mu ara bra ade bechi no nti no me sorry e wo mindamu nti me sorry no e na meti ho nti me saye me ho se me de mechi am ho ada me kete so kakra meti voice bi ba me chen physically ni se bi amada nti no voice na ba me chen no na omo ye bienu nti omo ka chem se omo ba me chen se omo soma wo na efri onyankopon chen e ba me chen se oba be bisa me afa numa bi ho enti meti sa no e na me bisa se na me ne hwan na ekasa yi e na obo ka chem so me onyankopon asomafo ba cho na enanu na ote sa ene ana se uhu bibi wo wani so physically okay oni aba me da ase e wo hono mo hono mo me na ye na makase but ebra mo ba ye no na me bibia de na me ntimi move mintimi nya hwe mintimi nsori obi kura begina me nchen kura frame kura mintimi nya dai e ma me no nkasa okay like akwaya like say mununtu bi sana ade no ayemi na mintimi nya hwe
eno an se me da kete ne so enti no omo baaye no me hu omo wa ni so se omo nie by now me te voice no wo masumu se omo kasa na voice na e kasa te se me no wo kasa yara wo se wo hu omo ana se wo hu omo ma hu omo se bia omo nie wo te kasa me te voice no se omo gina me nchen kasa but me hu obi a enti no ho no mo in fact na esuro aiden akame enti de mu no se o ka che me se me nka makoma nye den ento biam na omo fira Awurade nchen na baaye enti no na che se hono mara me yeden me bibia ko fom ma me nya abotre yeden e ma ne omo de baaye no se omo ba be kan akire yo enti no hono no esi ho ana se bibi foforo esan esi ye biem okay on se sabre no mara me bo enti e ba so ano asoma mo de bre me no se nyame honkora afra me se me be adwuma na me ntwe kra e ma Awurade na me yi wona wo amanhunu mu ne ohaw mu emfiri mu enti na ma wode me ba abrukyire ha se de be ya onipa me ka se bia me koye me kofa bibi efra mu na me de ye Nyankopɔn adwuma enti na ma Awurade de me ba se de be ya abusua mu soso no ma binuma ekoso wa abusua mu wanwe kora nipa nye den enyini enti no na ode me ye den e ba abrukyire ampa sam commission de edikan esi e wa Africa be osofofo be 4 and 5 but na ni nyina na menye ntu nti e ba sa no o ka chem se adwuma no meya na menye na meya adwuma na menka se me ka se ndi kira Awurade se omo ame na menya adwuma me ma me ni ba bi tra se de e be ya ma me bitima nya ba bi ade atra nti me sere Awurade nti metimi hie adwuma no de ya obeboa me ama manya adwuma ani manim yara na adwuma no mu ara me fa so nya de nya Awurade adwuma nya ta se hono mono asoma o ka kire me yana no okay ne ntiche se one Nyankopɔn atintam wa hye ne bo se o ye we ma wa so be ye we ai because ne ntia me ka se me na atintam ne se dana ma me no ka kire me no me fa na prophecy e ba ye no e ma menya vimbi e wa Awurade ani mo da no because na adwuma no de me ka se me fa da na me ka no asema pressure ni timi ko pa adwuma ono kra eduba bia na wa tramba bi na wo su me su kra na me wura ho me so ya to bre kra bia na me nko am timi ko tramba bi na me su because adwuma me nya bi na me nim adekodi a eso adwuma no man kasa me san kan bi but na e ha dwen enti na e ba sa me na Awurade chintam e wo ho no mo e ma asem no mu ara nti o ka kira me se obebie kwan ama adwuma mai de manya adwuma ha nti no na che se sa na e ho no mo e de atiye okay yo na ebra o ma wonye adwuma no otua so eye Nyankopɔn adwuma no ana se wonya adwuma no wie ye no wo se chese adwuma na ode ma wo wa wie enti no wure fi Nyankopɔn da bi nye se bia me yira fi Awurade Nyankopɔn on se oba ye no ma meti ase se obemu adwuma na ampa se de okan ye no anopa na okakem se onim se mintimi ntwere nti o ma me tam nti tam no me sori ye no de bra me ho eba me ho so no wie no me twere tam no to ho okakem se obi ba be frem ko ye course no ene se me ko sua adwuma bi because na me nye obi a me ya ade aha nti me ko sua adwuma nti no adwuma na me ko sua ye no mu no nti no okakem se nipa no be frem na ombe omadi mi ho adanse akyere nipa bi na eye no kre so me ka se bra ye wie course no omotu 1 month later no nti me ko ho na omo bisa me nsem bi na me ka me problem a me de baaye nti no adwuma school no mana omo de fa ni sa nipa so e ka me masel e kyere omo but me eno minim say nyame na ye because engines no baaye no omo ka jem se nipa na obefra me friend Monica na Monica no obefra me 10:30 nti no 10:30 no mami ko ba bia me mami phone nya dey emben nti no omefra me nti omofra ma menya 10:30 nya dey enko na me kwa menya omo animu adom na animu adom na menya no eno so na ebefa so mama sidan ama me mami na ma me so me kwaso nya dey enya Awurade adwuma nti o kan sa no o ka chem sem nya dey me koto Bible na me mfa sa se nya dey nsuansu Awurade asem no se de be ya mehu asem a me de be kwa abonten na man koka ntronsam enkyere nipa nti no kan sa no fact na eyama dwimu na kakra no ba because nti ameka sa no se na me ye obi a
min go school min ka say min go school bia min ka say dia min wura school dan mu da ma wura mu but na sabre no na mi swa nti no man shedan ko school bia mi ka say me wa go school ko kakra bi be P1 P2 bi nti no mi say ba Ghana no me try san ka me ko school but na anye yi because boafo bi anim nti no me di requirement mi ntwere me di me kenkan nti no o ka jem 7 to Bible no na obekire me nti aba sa no in fact na e di adwenvi bia den atome so because me hunu de yesese me ye enti no emu no o ka jem me to Bible no said the okan ye no but me bisa o mo questions kakra kan say because we yi ma no we so akasa enti no o ma dwen ye ba ko bibia we beka no eno na we so ye den ka enti no o mo kasa e kasa na ye kasa so no na e akoma mu na ye kasa nti wu gina ho no ma wo nte dia ye ka enti no o mo so kasa me hu so o mo kasa but me mete no o makuma mu so ti ase enti no na asem no wura makuma ma e kama so because e ma menya nte ase so enti no e mu no me bisa o mo se na obi a mentimi kenkan menya den na me nkoto Bible na minto kura na minto French ana minto English ana three Bible ana Italiano in fact na eye me ayibi kakra enti no emuara ena okache me se ba ko na wo mini faso no e kache me se minko na minto three Bible because of person meji omo amu three for na nsa na ode me beko amanaman mu fo ansa na meden meji omo soso na mi sanse wo ntimi kamro fo ntimi ntura ntimi nje bibi na ono a ode asame na be de be hye ma no na obe mama sase wo we so twi ne so ansa na mi wi ha afi na obe pagame ama mako wi ase nyina ede akoka asempa no ama ne wonte me kasa no da no obe mama ka ne kasa nti no asema mi kan bia obi be kasa me hye da na me be transfidi so pese bia me ka bibi na eto obi asum bibi sa Bible na ojaji nipa ono na judgment e wodi mu de me kana ye tro ono na judge nipa ma enye osoro ma enye asase so enti no onua ba me ka che se okansa no me bi sanse na me nim twi kra me ntimi nka ne because sabre no na me nye obi a onim bia obetima di ho adanse obi a onim mi wo Torino obi so onim mi wo Ghana bebre betima di mi ho adanse enti no madam for ba kon friend no kwasi nyam obetima di ho adanse o John betima adi ho adanse me mabusua mu obetima adi ho adanse ye wo nipa bebre a o me ayonkufo wo Ghana obetima di ho adanse me kai se onua ba ya okasa ikura no betima di ho adanse sa abre no me nye obi a me perfect a betima ka twi kasa because abre na French de ye krom kasa no e wo Cote d'Ivoire no na betimi ye dey e kan but onyankopon e paja ne nsa because o ma betimi ye dey e kan Ghana kasa no se de o kan no ka chem se me ka se betimi no ka chem se metimi min kai ebre bia onyankopon frɛ Moses min kai ebre bia onyame frɛ Jeremiah ntimi kasa na nso Awurade de nsa kan ne tekyerema na Moses ntimi kasa Awurade de nsa kan ne tekyerema o ma ne nua beri ma be hia no emu ara na efa so ma Awurade e be tie ne tekyerema ma afedie na one ohene ntimi eden e kasa ntino okọ oman na num a na ne nua beri ma no na e kana no masema nti e basa na nipa no njini ndi ba e be duru ba bi na Awurade tie ne tekyerema ma one oman no ye den e kasa ye nti o kan sa no fa e to ma koma so se e ne metumi na ye nua beri ma bi e ko Ghana e na me ma ne to Bible e bremi okay yo because the reason why I mean bisa on e bi o ha otimishe ye ni class say no ye timishe Nyankopon boy Erade wo ma me we ya e bi o ma me adwuma me so me ma o say ye timishe bo ba ebra Nyankopon be di ne bo hye so obe ya amaye no nipa no ye na ye refi Nyankopon de ne ye nya bie no correct nti am bisa on because what me atwa so dia ene ye